भागवत कहते गला अनेक जन्म पुण्य फले मनीष जन्म रवि तले मनीष जन्म रवि तले रवि तले आपण अनेक जन्मर पुण्य करिक मनीष जन्म पाई पुणी आपण जो भाया काम करेंगे जड़े लोक तीन प्रकार कर्म आज्ञा भोगिब सारे से तीनटा कर्म कोन गोटा हला प्रारब्ध गोटे हला क्रियमाण गोटा हला संचित आज्ञा तीन हे गला ताले प्रारब्ध कोन प्रारब्ध हला पूर्व जन्मर कर्म क्रियमाण पूर्व जन्म रे आपण एमितिया काम करिसंती ये जन्म रे आपण सही भलिया जन्म पूर्व जन्म रे भलिया काम करिसंती ये जन्म रे आपण को अपुत्रिक दोष लागि कोरे याला प्रारब्ध तापर हला क्रियमाण कहले एई जन्म रो कथा एई जन्म रे भी आपण किछि कर्म आज्ञा भोग करिवे एई जन्म रे किछि कर्म आपण को भोगिबा को पड़िबो जदी ए जन्म रे न भोगी पारिले आर जन्म को संचित हेकिरी रहिबो संचित तेणु आमे आर जन्म रे सेई भलिया जागारे जन्म हवा शंकराचार्य मोहम्मद गोरे कोन कहले कहला जावत जन्मम तावत जावत जन्मम तावत मरणम जावत जन्मनि जठरे शयनम जावत जन्मनि जठरे शयनम तावत जन्मम तावत मरणम जन्म जेमती सत्य मरण सेमती सत्य बाबू माने आउ कहबिनी मु काई कथा कहथली ना राजा दिलीप कौन करिथिले जे बाबुरे तांकर पुओ झियो हेला ना हां ये जाई गुरु ये वशिष्ठंक पाखरे कइले कौन से काम आपण माने जाबत तो सुनुथले परा 3 घंटा कालो मो सानो भाई ओडिसार काव्य सम्राट काली मु लिखि देबी जाना र ये काव्य सम्राट ये काव्य कहउछंदी खाली ये काई जन्म हला नहीं पुओ झियो क ख ग घ दिलीप गोचाण गोटा एडू कहबी हां गोटाए पद बोलुचा बेसी बोलिबी कला बुझी गुणी तिलक बुझी गुणी तिलक ए रस कौतुक ए रस कौतुक दिलीप साके तो नायक दिलीप साके तो नायक या पाजाए प्रांतानुप्रास वाह वाह जो भाई माने अनुप्रास जमक ये उपमा अलंकार विषय रे जानि छंदी से जानिबे पुरे प्रांत अक्षरटा खाली क क हबो तापरे ख ख हबो तापरे ग ग हबो तापरे आगे घ घ हबो ये होची आपण मानकर दिलीप गोचारण भला बुझी गुणी तिलक बुझी गुणी तिलक दिलीप साके तोनायक जाकीति विद्या लोक जाकीति विद्या लोक आईछि तिनी लोक आईछि तिनी लोक बरजा पुलो कनायक पुरी नाथ पुरी लोक पुरी नाथ पुरी लोक पुरी नाथ दिलोरे से सदे अटक ज्ञानी मंडली कहले बुझी गुणी तिलक आरंभ करवा कथा मु मंगलाचरण पशिबिनी गोविंदरे पशिबिनी विषय आरंभ करी कहला बुझी गुणी तिलक ये रस कौतुक दिलीप साकेत नायक साकेत कहले अयोध्या राजा होचंदी दिलीप जाकृति दीप्यालोक जाकृति होची आलोक भली हां परजा पुलक नायक से परजांक मध्य रे नायक सदृश थिले बाबुरे राजा काहाकू कहबा देख त्रिलोचन बाबू तमे जहा बोलिछ मु ता बोलिबी ना
ପଦ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟ କହିଦେବି ରଲା ତାକୁ ଶୁଣାରେ ବିଣା ଇଏ କେଳି ପ୍ରବୀଣା ତାକୁ ଶୁଣାରେ ବିଣା କେଳି ପ୍ରବୀଣା ତାକୁ ଶୁଣାରେ ବିଣା କେଳି ପ୍ରବୀଣା ନାଗେଶ୍ୱର ଗାଇ ନାଚିଲେ କି ହେବ ନାଗେଶ୍ୱର ଗାଇ ନାଚିଲେ କି ହେବ ଏଇଟା ନାଳୁଆ ଧଣ୍ଡଟା ଏଇଟା ନାଳୁଆ ଧଣ୍ଡଟା ଦେଖିବ ଫଣା ତାକୁ ଶୁଣାରେ ବିଣା କେଳି ପ୍ରବୀଣା ତୁ ଗୋଟା ନାଳୁଆ ଧଣ୍ଡ ଏଠି ଦେଖଉଛୁ ଆସି ବହବ ହଁ ତୋର ଜାଣିବା ଦରକାର ଏ ନାଗ ସାପରେ ହାତ ମାରିଲେ କଣ ହବ ମୁଁ ବଡ ଭାଇ ବୋଲି ତତେ କିଛି କହୁନଥିଲି ହଁ କହିଲା କାଉ କିବା କୋଇଲି ହବ କୁହୁ କୁହୁ ରାବ କହିବ କାଉ କିବା କୋଇଲି ହେବ କୁହୁ କୁହୁ ରାବ କହିବ ଆରେ ଘୁଷୁରିକି କାହିଁ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଘୁଷୁରି ଏଇନା ଖାଇବାକୁ ଆସିବ ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି କହିଲା ଘୁଷୁରିକି କାହିଁ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଥୁ ଥୁ କରି ଫିଙ୍ଗିବ ସିନା କେଳି ପ୍ରବୀଣା ତାକୁ ଶୁଣାରେ ବିଣା କେଳି ପ୍ରବୀଣା ଯେତିକି ପଦ ଜାଣିଛି ତମକୁ କହିଥିଲି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି ତାଙ୍କ ପଇସା କାଟି ଖାଲି ମାଉଁସ ହବ ଭଲ ହେଇନି ଆଉ ପ୍ରମାଣ ମୂଳ କଥା କହିବି କାହିଁକି ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ହେଲା ନାହିଁ ପୁଅରେ ରାଜା କାହାକୁ କହିବା ରାଜା ଯିଏ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିବ ତାକୁ ରାଜା କହିବା ଯିଏ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧବ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଯିଏ ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧ ସାର୍ ରାଜା ନା ରାଜା କାହାକୁ କହିବା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିଲା ହୃଦ ପଛେ ଜଳୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଅନଳେ ଜଳଦାନେ ଘନ ବାଦ୍ୟ ରାଜା କୋଶିକୁ ପରଜା କେବେ ରାଜା ସେଇ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ କହିଲା ହୃଦ ପଛେ ଜଳୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଅନଳେ ହେ ମା ରାଜା କହିଲେ ଦେଶର ଜଣେ ପରିବାରର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହଉଛି ପରିବାରରେ ରାଜା ଗାଁର ଯିଏ ସଭାପତି ମହାଶୟ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗାଁରେ ରାଜା ପୁଅରେ ରାଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ନା ହୃଦ ପଛେ ଜଳୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଅନଳେ ମେଘର ଦେହ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡିରେ ଜଳି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ତଥାପି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ଜଳଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି କବି କହିଲେ ଇଏ ରାଜା ଯିଏ ହବ ସେ ଅନେକ କଷଣ ସହିବ ସତ ଯଦି ପରଜାର ମଙ୍ଗଳ କଲା ଇଏ ତେବେ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ରାଜା କହିବା